इस वक्त की बड़ी खबर सावली से सामने आ रही है, जहां पर आज सुबह से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सावली के विभिन्न गांवों में 3 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तब आपको बता दें कि वहां के लोगों में इस वक्त डर का माहौल फैला हुआ है। सुबह 10-20 बजे से लेकर 11-20 बजे तक भूकंप के 3 झटके वहां के लोगों ने महसूस किए हैं। सावली के डुंगरीपुरा, गांडियापुरा, शिहोरा, प्रथमपुरा जैसे कई गाँव से ये खबर सामने आई है। तब आपको बता दें कि 1.8 से लेकर 2 रिक्टर स्केल तक के भूकंप के झटके थे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इस तरीके से अचानक भूकंप के झटके इस इलाके में महसूस होने की वजह से वहां के लोग काफी ज्यादा डर गए हैं। तब सावली प्रशासन इस वक्त हरकत में है। हालांकि जब सुबह सुबह सावली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तब स्कूलों में बच्चे अभ्यास कर रहे थे। ऐसे में वक्त रहते बच्चों को सही सलामत तौर पर स्कूल से बाहर निकाल लिया गया था। हालांकि सुबह सुबह इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस होने की वजह से बच्चों में भी डर का माहौल फैल गया है। तब इस बारे में स्कूल के शिक्षक और साथ ही सावली के मामलतदार जिग्नेश पटेल की ओर से ज्यादा जानकारी दी गई है। सावली तालुकाना प्रथमपुरा, सिहोरा, डुंगरीपुरा અને ગારિયાપુરામાં ભૂકંપનો નજીવો આંચકો આવ્યો એવી પ્રાથમિક માહિતી મળતા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અન્વયે તરત તાત્કાલિક 3 ગામોમાં અત્યારે મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને ગાંધીનગર પૂછાવતા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટમાં પૂછાવતા 1.8થી 2નો સ્કેલમાં નોંધાયેલો છે। આમાં કોઈ નુકસાન થયું નથી કે કોઈ જાનહાનિ થયેલ નથી। આજ રોજ તારીખ 10/9/2025 બુધવારના રોજ ગામમાંથી એક મેસેજ આવ્યો અથવા અમે જે બાળકોને લઈને બેઠા 10-20ની આજુબાજુમાં એ અરસામાં બાળકોને અનુભવ્યો અને શિક્ષકોને પણ એક ભૂકંપનો આંચકો અનુભવ્યો। એટલે અમે બાળકોની અને વિદ્યાર્થીઓની સલામતીને ધ્યાનમાં લઈને તરત જ બાળકોને સૂચના આપી વર્ગની બહાર મેદાનમાં ખુલ્લામાં લઈ ગયા। ત્યારબાદ ફરી શાંત થતાં અમે બાળકોની હાજરી પૂરવા માટે વર્ગમાં બેઠા હતા। ત્યારે 5 મિનિટ બાદ 11:25ની આજુબાજુમાં ફરી એક મોટો ઝાટકો ભૂકંપનો આંચકો लाग्यो। તે અરસામાં બધાએ ખરેખર ભૂકંપ છે એવો અનુભવ્યું અને એટલામાં જ બાળકોના વાલીઓ પણ દોડતા આવ્યા કે ભાઈ ભૂકંપ આવ્યો છે અને બાળકોની સલામતીને ધ્યાને લઈને વર્ગની બહાર જ મેદાનમાં અમે બાળકોને લઈ ગયા। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।